riwayat Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Jadi tujuan baginda diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada untuk menyampaikan wahyu apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segi bab akidahnya, daripada segi bab ibadahnya. Tujuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan adalah untuk menyempurnakan, untuk mengkamilkan akhlak yang mulia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-177 yang bermaksud, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah kebaktian orang yang beriman kepada Allah. Kebaktian itu ialah orang yang beriman dengan hari kiamat, yang beriman dengan para malaikat, yang beriman dengan kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, dan juga anak-anak yatim, orang miskin, musafir, yakni orang yang memerlukan pertolongan, dan orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan orang yang menepati janji apabila ia berjanji, dan orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang yang bertakwa. Maksudnya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan di antara ciri-ciri orang yang dikatakan baik itu, orang yang dikatakan beriman itu, di antaranya ialah beriman pada Allah, hari kiamat, pada mereka, pada kitab-kitab, nabi-nabi. Itu beriman dengan sekalian rukun iman. Selain daripada itu juga beriman dengan sekalian rukun iman itu, orang yang beriman, orang yang bertakwa itu, orang yang dikatakan baik akhlaknya itu juga, orang yang melakukan kebaktian itu ialah orang yang memberikan harta yang dicintainya kepada kaum kerabat. Kaum kerabat ini maksudnya kaum keluarga, kaum yang anak beranak, saudara mara yang terdekat, dan juga memberikan hartanya, mengagihkan hartanya. Di antaranya juga ciri orang yang beriman, orang yang akhlak baik. Ini terjemahan daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-177. Panjang ayat ini, satu ayat, tapi panjang. Selain itu ia memberikan harta selain pada kaum kerabat, ia juga memberikan hartanya kepada anak-anak yatim, memberikan hartanya kepada orang yang miskin, maknanya kepada asnaf, dan kepada musafir yang memerlukan pertolongan, dan juga kepada orang yang meminta-minta, maknanya orang yang memerlukan, dan juga memerdekakan hamba. Selain itu disebut lagi mendirikan solat, menunaikan zakat, dan orang yang menepati janji. Selain daripada mendirikan solat, zakat, dalam ini dia menceritakan orang yang akhlak terpuji, yang melakukan bakti, kebaktian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga ialah dia masukkan di sini orang yang berjanji dan menepati janji. Itulah satu perkara yang penting. Selain daripada menepati, beriman dengan rukun iman, dia sebutkan juga tadi ialah memberikan harta kepada kaum kerabat, kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada musafir, kepada orang yang memerlukan. Kita juga perlu menunaikan solat. Yang ini menunaikan solat termasuk dalam rukun Islam, zakat, dan yang selain daripada
melaksanakan segala rukun Islam, rukun iman dengan jelas. Dalam ayat ini menceritakan bahawa di antara tanda orang yang beriman juga ialah orang yang apabila berjanji ia tepati. Maknanya janji ini adalah salah satu perkara yang penting, perkara yang diambil kira berat kerana ia termasuk daripada ciri-ciri orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Dan lagi ialah orang yang sabar dalam kesempitan. Begitu juga sekiranya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersabar di atas ujian, di atas musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan sabar itu juga tandanya kita beriman, kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi, ia juga bersabar dengan penderitaan. Sama ada penderitaan disebabkan kesusahan, kesempitan, keuangan ataupun sakit dan sebagainya. Dan juga sabar semasa dalam peperangan. Kesemua yang disebutkan ciri-ciri itu adalah mereka itulah wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang yang benar imannya dan mereka itulah orang yang bertakwa. Banyak dengan panjang lebar ciri-ciri di antara ciri-ciri orang yang